Hello guys. Busy kayo na sila oh. Busy kayo. Wala yun na yung presidente guys. Sige lang busy. Nag-design sa among room. Sa garaan kayo niya among room guys. Among pinangga. Among ginay ko anan. Designan. Pasko naman guys. Merry Christmas advance. Okay na ka di anak, Jai? Busy kayo, concentrate kayo si Nicole. No? Hi, Nicole. Hi, Ricamara. Hi, Maribel. Si Maribel na ula, guys. Hi, Cristel. Hi, Annalyn. And hi. Kaya naman ako, mahingan lang siya, guys. Ikatawa na siya, guys, oh. Itago na siya. Ito, mawagin na ako ikadalit ninyo guys. Tara mo Christmas tree. Madugay na kayo na Christmas tree. Ako na siging di balik-balik. Thank you for watching.